Okay, the translation is going to be interesting. So, this question about internet governance, well, first of all, I think it's important to understand what the strategic situation is for Ecuador and is for the countries in UNASUR. Ok, la traducción parece que va a ser interesante. Acerca de esta pregunta sobre gobernanza de Internet, yo creo que es importante entender cuál es la situación de Ecuador y cuál es la situación de los países alrededor. There's a number of developments that are happening, technological evolution, which is spreading out of the countries that has predominantly involved in and being democratized into other countries. Lo que hemos visto recientemente es una revolución de la tecnología y hemos visto que ha sido democratizada y difundida en todos los países. The tendencies of some types of technology developed especially in the United States to produce centralization, and Google is an excellent example of that. Through economies of scale in certain types of technology, centralization seems to be the natural result. Hay una tendencia en estas tecnologías, especialmente en Estados Unidos, hacia la centralización. Google parece ser un buen ejemplo de eso, donde gracias a economías de escala o por medio de estas economías de escala se da una centralización. The change that technology brings to South America's geographical position in the world. For many years, as you will well know, the United States has acted like a cork on top of Latin America's bottle, geographically. Lo que hemos visto es que este cambio tecnológico también ha traído como resultado un posicionamiento geográfico, donde Estados Unidos está actuando como un corcho para el resto de países de Latinoamérica. And we can see a similar situation here in the United Kingdom, for example, in the recent moves to Scottish independence, which ultimately did not succeed in a referendum that occurred about a month ago, but it was extremely surprising that it almost succeeded. Why did Scotland lose independence 300 years ago? And why is it now in a position where it's struggling forward to gain independence? Lo que hemos visto algo aquí, es decir, allá también es interesante en Reino Unido con estos recientes desarrollos sobre el referente escocés hacia la independencia que se dio hace aproximadamente un mes. Si bien es cierto que falló por muy poco, es interesante ver cómo este país que perdió su independencia hace cerca de 300 años estuvo muy cerca de volver a ganarla. There is a similarity between the relationship of South America and North America to the relationship that Scotland has to England. Hay una similitud entre la relación que Sudamérica tiene con Norteamérica y la relación que tiene Reino Unido y Escocia. The Industrial Revolution in England and in Europe and the increased trade that resulted from that increased the power of Western Europe and increased the power of England. En la revolución industrial que se dio en Reino Unido y en Europa y las relaciones comerciales resultantes de ello han incrementado el poder en las naciones occidentales y en Europa. But England formed a cork on Scotland and its interaction with Western Europe. Pero Inglaterra es un corcho para la relación de Escocia con el resto de Europa occidental. This is a mirror situation to that which South America has been in relation to its trade with Europe, especially once the US Navy grew to be of a sufficient capacity to affect shipping to South America. Es una situación espejo de la situación de Sudamérica, por ejemplo, en su comercio con Europa, especialmente desde que la Marina de estadounidense desarrolló la capacidad de controlar los mares. So Latin America, South America in particular, is wine that has been brewing over time
and North America has been the cork on top of this wine that is gradually now starting to fall out. Entonces, Sudamérica básicamente es el vino en esta relación y Norteamérica ha sido el corcho que está sobre ese vino. And similarly for Scotland, a much simpler example, this is like the wine bottle but up the other way, with England being the cork on the Scottish wine. En el caso de Escocia es algo parecido, nada más que la botella está al revés. Escocia es el vino que está cayendo, pero Inglaterra es el corcho, ¿no? But what has changed? What is the mode of interaction that has changed? Well, as a result of the internet, as a result of increased telecommunications, as a result of cheaper shipping, Latin America is able to interact with more, with other countries and other societies in a way where the United States is not able to exercise the same kind of control over that interaction. Pero lo que ha pasado es que gracias a las telecomunicaciones, a internet, a los envíos que también se dan gracias al internet, Latinoamérica está ahora en capacidad de interactuar con otros países en una manera en que Estados Unidos no puede interferir con esa interacción. And the result is this fascinating dual phenomenon where we have, on the one hand, the internet connecting the most powerful societies to every other society, and extreme tendencies towards centralization as a result. One market, centralization of products and services. Google, Apple, Microsoft are examples, spreading into every corner of the world. Something like the spreading of Roman roads to every corner of the world that allows the United States to economically interact and steal the information from Latin America and other developing countries and also from Europe. Y lo que tenemos como resultado entonces es que hay naciones más poderosas que por medio del internet pueden conectarse a otras naciones. Como resultado de esto tenemos una gran centralización en comercio de bienes y servicios, en centralización de bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos a Google, tenemos a Microsoft, tenemos a Apple. Y esto ha permitido que Estados Unidos también sustraiga la información de estos países. And at the same time, an extraordinary period of local vibrancy and decentralization, where states in Latin America feel that they are able to be more independent from this cork of the United States than they have been previously able to do. Y al mismo tiempo tenemos una gran vibración en Latinoamérica y un movimiento hacia la descentralización, donde Latinoamérica está en capacidad de ser más independiente de este corcho de lo que alguna vez pudo haber sido. And this is not a uniquely Latin American phenomenon. If it was uniquely Latin American, we could say that it is something about the particular constellation or development or makeup of the Latin American states. But we see it, for example, in Scotland, in Catalonia as well. Si bien esto podría decir que en Latinoamérica que se está consolidando, también podemos ver este tipo de actitudes en Escocia o en Cataluña. And what it means is that local communities have more bargaining power than they had before. Las comunidades locales tienen más poder de negociación de lo que tenían antes. Just like if there was only one supplier that you could deal with, or only one provider of coercive force, or one social group, you would be in a position where you had very weak bargaining power. And as a result, when the services being delivered are not very good, or the political situation is coercive and unjust, there's no other choice. But the result of globalization is not simply economic neoliberalization. It is also increased bargaining power.
Entonces es como si hubieras tenido solamente un proveedor, solo una persona que te dé los suministros, solo una fuerza coercitiva, solo un grupo social con el que tú podías negociar previamente. Pero, y como resultado de eso tenías malos servicios, un sistema injusto, mucha coerción. Pero la globalización no ha tenido un efecto solamente comercial, sino que también ha incrementado la capacidad de negociación. This bargaining power can be increased further still by creating regional alliances. And as I'm sure most of you will know, Ecuador will hold the UNASUR presidency from December 5th, which is an important opportunity for Ecuador to bring that notion that together the Latin American states in UNASUR or in CELAC or in ALBA are able to increase further still their bargaining power and try and lock in through various programs and funding arrangements, which I'm sure we'll speak about later, lock in that increased flexibility and of interaction with the rest of the world and other states that has previously been marginal. Bueno, y este poder de negociación se puede expandir aún más a través de alianzas regionales. Por ejemplo, dentro de poco Ecuador va a detentar la presidencia de CELAC, para ser exactos, y con esto también Latinoamérica podría aumentar mediante estas alianzas, mediante programas, mediante financiamiento, su capacidad de negociación y tener más flexibilidad en lo que antes no había estas condiciones. So this is my big geopolitical picture, and from these 2 points, globalization bringing centralization, and also globalization bringing increased bargaining power for regions, individual countries and communities and organizations, and therefore decentralization. It's the clash of these two that is going to largely define the trajectory of human civilization over the next 20 years. Entonces, digamos que el gran panorama, la visión de conjunto es que la globalización trae 2 efectos principales. El primero es la centralización, pero el segundo es esta mayor capacidad de negociación, y es el enfrentamiento de estas 2 fuerzas el que va a determinar la historia de la civilización humana en los próximos 20 años. And then at the individual level, because after all, we talk about nation states and societies and organizations, but they're all made up out of human beings who seek justice for themselves and happiness and opportunity. At the individual level, we live in the moment of the greatest education that there has ever been. While in any one particular country, there may have been years where there has been greater education. When we sum it up over all the countries and how fast they are being educated as a result of the horizontal sharing of information, one state educating another state, one organization educating another organization, one university educating another university, and individuals outside of any formal structure educating each other. Free and open source software, which is developed by the economic surplus of individuals, organizations, and states pooling together. This education of human beings is a flaw, if you like, that is lifting up the ability of everyone to understand the situation they are in, and therefore also individually increase their bargaining power relative to the society that they are in, because they understand to a greater extent what has been offered and what are the opportunities that exist. A nivel individual, porque siempre hablamos de estados, hablamos de organizaciones y hablamos de instituciones, pero en último término todas estas están, son conformados por seres humanos que buscan a un nivel individual felicidad y libertad. Bueno, en este nivel lo que tenemos es un mayor nivel de educación y tenemos, digamos que un nivel en promedio mayor, y tenemos estados que enseñan a otros estados, universidades que enseñan a otras universidades, organizaciones que se enseñan las unas de las otras. Tenemos, por ejemplo, el software libre de código abierto, que es el resultado de las contribuciones de individuos, de organizaciones, de estados. Todo esto crea, si se quiere, un flujo
donde también se incrementa una comprensión de la situación actual, y esto representa un incremento de la capacidad individual de negociación para con la sociedad en la que uno está inmerso, y uno puede analizar más las ofertas, las ventajas y las desventajas disponibles. Now, before we begin questions, I want to just give two illustrations of these two phenomena, centralization on the one hand and localization on the other. The threat posed by the extreme centralization created by the internet and other forms of globalization should not be underestimated. This is a threat to human civilization, the destiny of human civilization. And that threat is the largest we've seen at least since the Cold War, and possibly greater than that. Every society, with only the exception of North Korea, has been sucked up into the internet and all the things that the internet gives and all that it takes away. When the internet goes bad, there's a phenomenon there that reduces sovereignty of individuals and states. The whole society, the whole global society can go bad. And as we've seen with the United States intercepting 98% of Latin American telecommunications with the rest of the world, the position for Latin America can go very wrong if that integration into a system that it does not control is allowed to go unchecked. Bueno, antes de pasar a las preguntas, voy a dar dos ejemplos de cada una de las tendencias que he mencionado, de la centralización y la localización. En cuanto a la centralización, creo que la amenaza más importante de Internet, digo que no se debe subestimar, porque es una amenaza para la civilización humana entera, la más grande después de la Guerra Fría, es que todas las naciones, tal vez con excepción de Corea del Norte únicamente, han sido arrastradas a Internet y a todo lo que eso significa. Entonces, lo que pasa es que cuando algo va mal con el Internet, se ven amenazadas la soberanía de los individuos y la soberanía de las sociedades y las naciones, y todo el mundo es arrastrado actualmente por esto. Y un ejemplo es el Estados Unidos, que intercepta el 98% de las comunicaciones de América Latina y el resto del mundo. Entonces, Latinoamérica puede estar en una muy mala posición debido a esto. If we look at Google, for example, and you'll see just here, this month I'm releasing a book about what Google is really like as an organization. So I'm sure all of you have used Google, rely on Google. Many people think that Google is just a tap. It's just a service. It seems like a free service, and therefore it doesn't even seem like a company. This is not true. Google's market capitalization is $400 billion. It has doubled in its size since 2011. Similarly, in the United States, the national security sector, measured by the amount of security clearances people have, has gone from 2.5 million in 2011 to 6 million now. The top secret security clearances have gone from around 600,000 to over 1.5 million. Entonces, por ejemplo, ahora también voy a sacar un libro, publiqué un libro acerca de Google. Google parece ser un sitio donde ustedes leen noticias, donde buscan, hacen de todo en Google, parece un servicio, y por eso parece difícil pensar o concebir a Google como una compañía, pero en realidad es una gran compañía que ahora mismo su valor en el mercado es de $400 mil millones, ha doblado su valor respecto a 2011. Y si vamos, por ejemplo, en las mismas tendencias, vemos en la parte de inteligencia de Estados Unidos, que tenía en 2011 un presupuesto de $2.500 millones, y para 2014 eso se ha incrementado a $6.000 millones. Y el área, digamos, que es de secreto absoluto, de top secret, se ha incrementado de $6.000 a 1.5, de $600.000 a 1.5 millones. That's a state within a state. The classification, the people in the classification system are a state within a state.
6 million people, more than 6 million people now. That's almost half the size of Ecuador, existing in a secret world in the United States. Ok, está hablando del personal entonces que vivía en este mundo, digamos, del top secret. Es un estado dentro de un estado y son 1.500 millones. A ver, 6 millones. no. So, we should, what's the number of people living in top secret? over 6 million. Más de 6 millones. Es más de 6 millones de personas, la mitad de Ecuador. So we should not think, however, that state within a state exists on its own and is simply there to intercept Latin American telecommunications and the communications of the rest of the world. It is heavily integrated with Silicon Valley. In fact, far from what neoliberal theorists will tell you, where the internet and Silicon Valley is seen to be a hallmark of laissez-faire capitalism and the success of it, Silicon Valley was born out of World War II and the defense industries, the secret defense industries that started out of World War II. Massive amounts of government funding pouring into Silicon Valley. Uno podría pensar que este estado, dentro de este estado, o sea, nació ahí por iniciativa propia, pero no es así. Tiene una gran vinculación con Silicon Valley y contrario a lo que ustedes pueden escuchar de los liberales, de que esta fue, digamos, que la tierra natal del dejar hacer, del capitalismo, realmente hubo una gran inversión postguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de la industria bélica de Estados Unidos. It is this massive state investment in Silicon Valley that, and in universities like Stanford University that built up what we think is the jewel of capitalism in the United States. Es exactamente la inversión, de esta masiva inversión del Estado y universidades como Stanford, lo que han creado lo que llamamos la joya del capitalismo de Estados Unidos. And the reason we have this false impression is because that funding and the programs that it funded were secret because they were classified projects, multi-billion-dollar classified projects. Y la razón por la que tenemos esta falsa impresión es porque el financiamiento era secreto y son proyectos multimillonarios secretos. Even the original research paper for Google by Sergey Brin and Larry Page at Stanford was part funded by DARPA, the Defense Advanced Research Projects Agency. Incluso el papel preliminar, o sea, el artículo de investigación para Google fue financiado por DARPA, que es la agencia de investigación para protección de Estados Unidos. We all know from simple market theory that when you have when you have a product that doesn't decay, an apple decays, milk decays, steaks decay, lambs decay, but when you have something like a Snickers bar or a Mac laptop or a Microsoft operating system that do not decay, they tend to create a global market because there's no distance which they cannot travel. Nosotros sabemos por teoría de mercado que en general los productos decaen, entonces si sale un zapato decae, una computadora decae, pero cuando hay un producto que no decae, entonces empieza a crear un mercado global, porque simplemente no hay distancia lo suficientemente grande que no se pueda recorrer. So what we are seeing now on the internet is an even more extreme version of that. Entonces lo que estamos viendo ahora en internet es una versión incluso mucho más extrema de eso. There are not even any transportation costs for Google to interact with people in Ecuador. Y ya ni siquiera hay costos de transportación para que Google interactúe con la gente de Ecuador. The costs for Google are almost identical to interact with someone in New York from California as to interact with people in Ecuador. Los costos para que Google interactúe con alguien que está en Nueva York o California son prácticamente los mismos que tiene que pagar para interactuar con alguien en Ecuador. The bits, the information as they flow down through Costa Rica and through Mexico and get to Ecuador do not decay.
Los bits, el flujo de información que pasa por Costa Rica, que pasa por México hacia Ecuador, no decaen. So this global market is not a global market. It's really physically like, and in terms of economics, like everyone is in exactly the same place. Así que este mercado global realmente no es un mercado global. En términos económicos es como que cada uno, o sea, como que todos estuvieran en el mismo lugar. And what do we know about markets what do we know about markets that are not limited in any way and where the players are not limited in how big they can get? ¿Y qué sabemos nosotros sobre los mercados cuando no tienen límites y cuando los participantes pueden crecer todo lo que quieran? What we know is that very soon they enter into monopoly, where you have one large player, maybe one smaller player, and then niche industries. Y lo que sabemos es que se crea un monopolio donde tienes un actor principal, tal vez un actor secundario y muchas microindustrias. And so that is what is occurring with these industries in the United States and the rest of the world. And Google is an example, Facebook is an example, Apple is an example, Microsoft is an example. Y esto es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Un ejemplo de ellos es Google, otro es Apple, otro es Microsoft. But it's not a fair playing field. It is not an even playing field at all in terms of industries that are trying to compete in that global market starting up in Latin America. Así que ni siquiera tenemos un campo justo, un campo equitativo para las industrias que quieren empezar a competir, que se encuentran en Latinoamérica. Why is it not a fair playing field? Because of this incredible government investment through the military industries in Silicon Valley. ¿Y por qué no es equitativo? Porque tenemos enormes inversiones gubernamentales en la industria a través de Silicon Valley. So what regulators in Latin America need to understand is that if they want Latin America to be independent, free, sovereign and competitive, there needs to be similar investment within Latin America, similar to that type of massive investment that the United States has been doing with its military industries, making it look like the United States is a laissez-faire capitalist system, where in fact it is a system of extraordinary government intervention and subsidy. Entonces lo que tienen que entender las personas que toman las decisiones en América Latina es que si quieren que sus países sean independientes, libres, soberanos y competitivos, tienen que hacer inversiones de la misma cuantía, iguales de las que hace el gobierno a través de sus programas militares con enormes cantidades de dinero, y dejar de pensar que esto es dejar hacer del capitalismo, que es su evolución natural, sino que entender que hay una intervención gubernamental muy fuerte. And I think this is possible. And the reason I say that it is possible, although, yes, UNOSUR as a mechanism is still quite weak, except in its defense arrangements. Y yo pienso que es posible, y yo creo que realmente que es posible, a pesar de que como los mecanismos parecen débiles debido a los arreglos de defensa. UNASUR todavía es débil. Spanish, the language, and Spanish, the cultures derived from Spanish culture, themselves create a barrier to entry to the Spanish language market. El idioma español puede ser una barrera de acceso para el mercado de habla hispana. And a natural comparative advantage for companies and universities in Ecuador and the rest of Latin America. Y también puede ser una ventaja natural competitiva para las universidades y empresas de América Latina. For example, if we look at what are the rivals to Google and where have they been developed? Well, we have Yandex in Russia. Por ejemplo, si miramos a los rivales de Google y dónde están siendo construidos, tenemos a Yandex de Rusia, Baidu in China. Baidu en China. Similarly, for social networks,
We have VK in Russia. De la misma forma, para redes sociales tenemos a VK en Rusia. And a social network in China that I can't pronounce its name, but which is a competitor to Facebook and Twitter. Y en el caso de China, la red social que no puedo pronunciar el nombre, pero que es su competidor para Facebook y Twitter en China. And while you can see Russia and China as quite large countries, reasonably well integrated domestically, I think they are comparable, nonetheless, to Latin America as a whole. Y si bien pueden ver a China o Rusia como países muy muy grandes que pueden generar competencia, creo que pueden ser en comparación igual de grandes a Latinoamérica en conjunto. And UNASUR and the other Latin American regional bodies need to see the development of a similar, a Latin American search system or social networking system, or these basic building blocks that the Chinese have decided to reinvent and the Russians have decided to reinvent, similar to what those countries do. They need to see it as a matter of sovereignty. Entonces, los países de UNASUR necesitan considerar nuevos buscadores, nuevas redes sociales que los chinos reinventaron, que los rusos reinventaron, como una forma de recuperar su soberanía. But I think this is easily possible if we look at the comparative advantage of Ecuador and similar countries in South America. They are free from war. They do not have the burden of a large military industry. There is a youthful population, an increasingly educated population, a population that understands Spanish and understands more broadly the cultural values of Latin America. Creo que es fácilmente posible por las ventajas comparativas de países como Ecuador, que están libres de guerras, no tienen una gran industria militar, tienen una población educada. And this is not unlike some other sectors, say building atomic power plants or nuclear weapons or aerospace industries. The tech sector is not a very expensive sector to invest in. Y esto no es lo mismo que otros sectores, donde, por ejemplo, construir una central de poder o una central nuclear no son comparables, porque el sector de la industria tecnológica es mucho más barato, los costos no son tan altos. The spread of some of the technology that has already been invented in the United States and in Europe means that the same huge levels of government investment that took place in Silicon Valley are not necessary in Ecuador. Y también es importante entender que debido a que la tecnología puede ser simplemente importada de la ya existente, no se requieren las grandes cantidades de inversión que fueron necesarias en Estados Unidos. What is necessary is the will, supporting government regulation and intelligent investment of government funding, understanding that that is how Silicon Valley managed to be successful. Lo que sí se necesita es la voluntad y el soporte del gobierno y una inversión inteligente, entendiendo que eso fue lo que hizo exitoso a Silicon Valley. The Silicon Valley government funding was not just to a big company like IBM, it was to the universities. And the universities, particularly Stanford, put in place mechanisms where they would not claim intellectual property rights over the technology developed in those universities. Entonces, el gobierno, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, el que se dio para Silicon Valley, no se dio a empresas como IBM, sino que se dio a universidades como Stanford, donde ellos no reclamaban propiedad intelectual sobre los desarrollos que se hacían. Students were encouraged to go and start companies and to take the research they had been working on in the universities, take it out and to make a small company. A los estudiantes se les animaba a que ellos trabajen con la tecnología que habían estudiado y que empiecen empresas con esta tecnología. But initially there was no natural market for these companies.
But there was a prearranged market, and the prearranged market, of course, was the military industries buying up the technology that had been developed. Inicialmente no existía un mercado para esta tecnología, pero claro, se creó un mercado y el mercado era precisamente el militar que hacía uso de estas tecnologías. But look at the situation for Ecuador and the other countries in UNASUR. With the exclusion of Brazil, all the countries use Spanish in their government. Pero miren la situación para Ecuador y para UNASUR, donde a excepción de Brasil, todos hablan español en el gobierno. Governments need a huge range of software to function. Los gobiernos necesitan una amplia gama de software para funcionar. It makes sense if you have multiple governments investing that the software can be exchanged freely and worked on by these multiple governments or their contractors. Pues tiene sentido que se invierta en este software y que sea intercambiado entre gobiernos mediante contratos. Julian, So this is a natural similar mechanism to the mechanism that the US government used to bootstrap Silicon Valley to help it produce technology to kill people. Sorry, Julian, there was an interruption. Could you repeat this last part and then wait a little bit? Such a mechanism of the states in UNASUR, including Ecuador, investing in university research and at the same time investing in companies that will then take that research and give them the software they need to run the government. This is similar to what the United States did in investing in Silicon Valley to produce technology to help the US government kill people. Tal mecanismo que puede ser usado por UNASUR y Ecuador para invertir en universidades, que después vaya esta tecnología a compañías y que después sea adquirida por el Estado, es similar a lo que utilizó el Estados Unidos para crear tecnología que mata gente. Julian, just a second. We're going to have another 2 minutes for your presentation, then we can go for the round for questions. Sounds good. Thank you. So now I think it's very important to understand these basics before we think about regulation at all and what the role of government regulation is. We have to understand what the strategic and economic realities are, because while regulation can help change these realities a little bit in one direction or the other, any regulation that tries to really push against the natural dynamics of the situation is doomed to fail. Entonces es importante considerar antes de cualquier regulación o cualquier normativa cuáles, digamos que las realidades estratégicas y económicas, porque cualquier regulación va a fracasar si no tenemos en cuenta esto. If we talk about Ecuador by itself and not what it's perhaps able to do next year as president of UNASUR, then I like to think of my experience with Iceland. It's very important to be a sovereign state. If we look at Iceland, its population 300,000. It's on a volcanic rock. Trees do not even grow. It's past the Arctic Circle, and yet it is quite a prosperous country. How can that possibly be? Because Iceland is a sovereign country. Bueno, si hablamos de lo que Ecuador puede hacer, no como presidente de UNASUR, sino simplemente como Ecuador, creo que me gustaría tomar como ejemplo a Islandia. Islandia es muy importante ser soberano, e Islandia es un país con apenas 300,000 personas, nada crece ahí, solo es roca, ni siquiera los árboles crecen, está por encima del círculo ártico. Entonces, Islandia es un país muy próspero. ¿Y por qué pasa esto? And by understanding that it's a sovereign country, it is able to engage in and negotiate the full range of relationships that a nation state is able to make.
al darse cuenta que son un Estado soberano, tuvieron la capacidad de negociar con toda la gama de posibilidades que un Estado soberano puede. And therefore it can carefully adjust its interactions with other nations to reflect its innate comparative advantage. Y por lo tanto puede ajustar su propia naturaleza y negociar con otras naciones, dándose cuenta en cuál es su ventaja competitiva. Being a small society, it is able to move reasonably quickly. It is able to pull its society together once it sees an opportunity and make decisions fast. Al ser una nación pequeña, por ejemplo, es muy factible que todos se pongan de acuerdo rápidamente y hacer movimientos rápidos. Similarly, Ecuador, in being a relatively small society with a very cohesive, or relatively, I understand everyone there will be thinking about the local scandals and dynamics, but having a relatively cohesive government, and at the moment a strong president, it allows Ecuador to make strong decisions that reflect its innate comparative advantage. Ecuador, al ser un país pequeño y al ser relativamente o estar relativamente cohesionado, y entiendo que aquí todos pensarán en sus escándalos locales y sus dinámicas locales, pero relativamente son cohesionados y tienen un presidente fuerte, pueden aprovechar su propia dinámica y hacer rápidos movimientos. And that includes a reflection that Ecuador is in the world because of the internet. It is just as much in the world in Spanish as any other country. And with this translation barrier, once that is broken through, it is just as much in the world as any country in the world. It is in that world market, it is a sovereign state, and it can adjust its laws in order to reflect the situation of its population. Bueno, y además en esta consideración hay que tomar en cuenta el Internet, y esto hace que Ecuador esté insertado, ya está insertado dentro de los países de habla hispana por su idioma, y debido, bueno, hay esta pequeña barrera de traducción, pero también está insertada en el mercado global. Entonces Ecuador puede ajustar sus leyes para reflejar las necesidades de su población. And that includes making Ecuador a very attractive place for people on the internet to engage with, to found businesses, or to engage, say, in currency transactions, or start up a whole range of companies. Y eso puede volver a Ecuador atractivo para gente que está en el Internet, para gente que quiere hacer negocios, transacciones monetarias, y puede volverlo atractivo para un sinnúmero de personas. Ecuador has shown the geopolitical will to not be boxed in by the United States and what its political aspirations are. For example, in dealing with China or dealing with Iran, or Ecuador's decision to give me asylum, this is a very important display of Ecuador's comparative advantage, and it can do the same things in other areas. Ecuador, por ejemplo, ha demostrado no estar encajonado dentro de las Naciones Unidas, al poder, por ejemplo, negociar con China o con Irán. El darme asilo ha sido un ejemplo, una demostración de que Ecuador tiene esta capacidad.